Salama ve ianao io mihitsy resahako a. Indrindra moa salama daholo nareo ao a. Androany antsika dia hijery tematika vaovao a hoe ahoana ny fomba hakana sous-titrana vidéo. Ohatra, mijery vidéo nareo a, dia ilay vidéo amin'ny teny coréen, amin'ny teny japonais, amin'ny teny anglais na amin'ny teny hafa ankoatran'ny français dia mety somary sahirana nareo hoe ino ary zavatra tiany ambara. Dia raha sanatria nareo ka tojo an'izay olana izay a dia jereo hatramin'ny farany ity vidéo ity a fa ezaka ny hanampy anareo amin'izay. Dia tsy ho lava resaka intsony izany ry zareo a fa aka ohatra tsika. Ny ohatra ato a dia misy film azoko izay a tamin'ny YouTube ny téléchargeko anazy. Before we go ny titran'ilay film ity a, tsy ataoko mafy be ny volume-ny a. Mety efa hitanareo any a, ho an'izay mpankafy Capitaine America dia izy io. Dia ity film ity a amin'ny teny anglais, asika volume kely hoe. Dia poseko amin'izay. Ny problème ny olona rehetra tsy forcé mahay miteny anglais daholo. Dia nefa ilay film misy an'i Capitaine America dia mety hijery nareo fa tsisy inona azy nareo ilay izy. Dia tsy ho lava resaka intsony tsika fa andao hiditra amin'ny recherche ato amin'izay a. Dia zavatra ataontsika recherche eto a, ity site ity marihako fa efa ambany amin'ny description ilay izy a, mba tsy hahavery anareo a. Dia amin'ny description ambany ao ilay izy a, Subsen ny titran'ilay site, ny anaran'ilay site. Dia Subsen ity kosa angambany a, fa aza matahotra nareo fa ilay lien tena izy ny alefako ambany amin'ny description a. Ka aloha mbola diso ihany aho a. Search register dark. Zay vao tena izy ity a. Subsen ohatr'izao tokony pauziny anareo. Dia ny tadiavintsika eto a, ny titran'ilay film teo hoe Before we go. Before we go. Dia ity misy hoe Before we go film exact ity zao ilay izy ity. Dia jerena ny sariny a, ity tsy tadidiko ny anarany tena izy a fa Capitaine America foana ny fiantsokana azy a. Dia reto ambany reto langage disponible amin'ny teny arabo izao no tena betsaka ato a. Ho an'izay arabo a, afaka mi-télécharge sous-titre izy a amin'ny teny arabo. Tony a misy sous-titre amin'ny teny français, amin'ny teny anglais, ilay izy efa teny anglais a. Tanjona hakana sous-titre amin'ny teny français, haingany mbo misy. Nefa atahorako tsisy a, Spanish, Swedish, Vietnam. Enjana be ilay izy, tsy nasindry zareo a sous-titre français persion misy a. Bon, anglais sy arabo zao no tena betsaka amin'ilay sous-titre. Ataontsika ohatra fotsiny ity zany ry zareo a, tsy maintsy ataoko amin'ny teny anglais ilay izy a. Alaiko fotsiny ity iray voalohany ity zany. Dommage tsy afaka nanao exemple anako a. Dia atao download English subtitle. Dia télécharger marihana fa maiva kely ny taille 36 a. Tsy dia mihoatra ny 50 kilo-octets ny film. Dia démarrer a. Dia supposé que efa télécharger izy izay. Dia makato a. Dia before we go a. Ouvrir le dossier a. Copier quoi. Raha tonga dia afindrako any amin'ny bureau. Dia colleko eto. Dia ity zao ilay izy ity a, dia extracteko eto amin'izay ary zany a ilay contenu an'ilay izy. Dia rehefa ny extraire avako a, miala tsiny amin'ilay français hafa, dia ity zavatra atao anatiny .srt. Dia ity zavatra ity a, ny fikatsofohana anao amin'ilay vidéo a, marihako fa mila mampiasa VLC nareo. Misy téléchargement, misy adresse téléchargement VLC koa ao amin'ny description a. Makato amin'ny sous-titre nareo a, dia misy hoe ajouter un sous-titre ity. Dia makany amin'ny emplacement ny a, dia tsika ao amin'ny bureau a. Dia tokony misy hoe before we go SRT ity ilay dossier a. Dia ity a, dia ouvrir a, dia subtitle track add ao izy. Tafiditra amin'izay zany ilay izy izao. Dia taran! Io zao misy an'ilay sous-titre an'ilay izy. Indrisy fa tsy nahita tamin'ny teny français tsika. Vetivety fotsiny ary mba tsy hahahoanina amin'ity tuto ity a. Marihako fa tsy nanomana koa nanao an'ilay izy. Misy film anankiray izay koa vao nalaiko a. Dia je poste ny titrany a. Dia ity a. Io ilay film jereko raha misy amin'ny teny français ilay izy. Dutch. English.
zay misy français ty. Le film igny vao nalaiko efa miteny français izy aloha zany fa à titre na exemple fotsiny ty alaiko amin'ity 1080 Blu-ray aty format le sous-titre satria fa plus ou moins mety daholo foana reo anareo moins zany misy décalage kely fotsiny au plus pire des cas zany misy décalage kely fotsiny download French subtitle miandry kely fotsiny de 45 kilo-octets mahiva kely zany de ao de tiropiako zany de alefako le film feu poste satria efa miteny français izy io fa titre na exemple fotsiny reprendre là où nous étions poser quoi de akany am'le dossier téléchargevako an'le fichier voateako ty feu poste French ouvrir le dossier miala tsiny raha ohatra mandeha aingana be quoi fa rehefa azonareo le principe aloha de fa faliako de ty le feu poste en French extraire le dossier ici satria koa fa misy misy download misy fichier application WinRAR koa lefako amin'ny description ho azy mbola tsy manana installation moa zany tsotra kely fa suivant fotsiny de tonga eto ako miditra amin'ny sous-titre ako ohatr'izay koa ny VLC suivant tsy de misy hoe complication be loatra ao amin'ny bureau de misy dossier hoe feu poste décompressé ito ty ouvrir de ty misy subtitle track add igny ataoko play amizay de wow miala tsiny fa ratsy be le sous-titre zay analyse mijerenareo fotsiny zay sous-titre plus ou moins maka anankiroa nareo na telo de eo nareo no mahita hoe iza no mety aminareo satria jere zao misy ny e accent aigu tsy hitany misy e accent aigu tsy hitany mety tsy haiko misy problème na décodage ny VLC ve fa ka ho mitady version hafa fotsiny nareo de exemple fotsiny ty film nataontsika exemple zay fa ny tena izy indray tsy haiko ohatra drama moa zao ny tena malaza amizao tsy haiko raha misy amin'ny Boys Over Flowers tsy tiako diso fotsiny fandroatako azy flower zao hoe fandroatana azy ataoko recherche ato ho anareo vehivavy na lehilahy zay makafy manga K-pop tsy K-pop makafy hainareo le dikam-bary tsy haiko inona titre le izy tsara de ty zao misy Boys Over Flowers Boys Before Flowers Boys Over Flowers de raha tsy diso izy ty mandeha épisode série izy ty drama c'est le terme tadiavina de hitanareo regny misy hoe E1 E2 E3 E4 de nareo fotsiny télécharger an'izay épisode mifandray am'le anareo dommage fa tsy manana Boys Over Flowers ato amiko ato tsy mbola nijery drama moa zany fa zay manana de afaka misuggérer anahy miala tsiny raha be resaka be fa tiako ho azonareo tsara le izy de en général zany mbola tsy hitako hoe mbola tsy complet le satria ny English zao ty misy 1 hatramin'ny 25 25 hatramin'ny 25 tsy haiko 25 fotsiny ve ny épisode-ny fo kely izy raha izay fa ezaky ny tsy ho lava resaka intsony zany fa en résumé rehefa ataonareo recherche eto film nataontsika exemple série drama raha ataonareo manga koa raha misy hoe Hero Academia zao malaza amizao sûrement fa ho hitany Hero Academia saison 3 saison 2 saison 1 de tsy atoroko intsony nareo fa miditra ao nareo de maka an'izay langage tadiavinareo ohatra hoe anglais ty zao tsisy français koa italien misy japonais de russe de spanish wow injana be zany de tsy ho lava resaka intsony ary zareo fa raha mba tianareo ny zavatra miproposeko anareo androany igny de mangataka anareo mba cliqueo amin'ny abonné mba hanampy ny communauté atsika efa manomboka mibetsaka tsika zao ary raha tena mba hanampy anah nareo za manko tsy mandray vola amin'ity zavatra ity fa tena hoe fitiavana mizara fotsiny le izy de afaka mandefa any amin'ny telo mamora na Orange Money sy eo amin'ny description daholo ny lien zatra miteny lien numéro sy ahafahanareo hanampiana anahy de misaotra betsaka misaotra indrindra nareo mijery hatramin'ny farany